जिस मुल्क के अखराजात का 55% हिस्सा, वफाक के अखराजात का 55% हिस्सा सूद में चला जाए, वहां पीछे क्या बचेगा? वफाक के पास तो खुद कुछ नहीं है, तो आप किससे मांग रहे, क्या मांग रहे? ये बात हमें समझने की जरूरत है कि आज वफाक के पास कुछ नहीं है, उसकी कुल आमदन जो है वो सूद भी नहीं अदा कर सकती। आज मुल्क की डेवलपमेंट जो वफाक करता है पूरी की पूरी कर्जा लेकर अदा कर रहे हैं। आप जब तक यकसर सोच को नहीं बदलेंगे, फिक्र को नहीं बदलेंगे, इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे, कोई हल नहीं है। इस मुल्क की आधी सेनेट पैसे देकर वहां पर आई हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन सूबे अवाम की राय के बगैर नहीं बन सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सूबे नहीं बना सकते, आप इख्तियारात डिवॉल्व कर दें, मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। आज निजाम को यकसर बदलने की जरूरत है। आप वफाक से शिकवा करते हैं, आपके सूबे का सबसे बड़ा इंतजामी अफसर वफाक का अफसर है। कभी इसने कहा कि क्यों ये अफसर लगा हुआ है? मेरा हमेशा ये सवाल रहा है, क्यों ये अफसर लगा हुआ है सूबे में? आपके पुलिस का सरबराह सूबे के अंदर वफाक का अफसर है। आप तहसील में जाए, वफाक का अफसर सूबे का इंचार्ज है, तहसील का इंचार्ज है, जिले का इंचार्ज है, डिवीजन का इंचार्ज है। खराबी तो वो है। ये अंग्रेज का निजाम था, हमने दिल से लगाया है। जैसे एक आमिर ने एक इत्तेफाक का निजाम बना दिया, ये नैब का ऑर्डिनेंस जारी करके 6 हफ्ते में उसने नैब का ऑर्डिनेंस बनाया। आज 25 साल से इस पूरे मुल्क के सियासतदान नैब के कानून को दिल से लगाकर बैठे हैं। किसी ने पूछा कि नैब ने कितना एहतसाब किया, किसका एहतसाब किया? किसी ने पूछा कभी कि 25 साल में किसी को तो पकड़ा होगा ना? लेकिन आज मुल्क मफलूज हो गया, कोई अफसर फैसले नहीं करता। वफाकी सेक्रेटरी वज़ीर आज़म के मुंह पे कहता है कि मैं ये फैसला नहीं कर सकता, मैं नैब में नहीं जाना चाहता। जब मुल्क के फैसले नहीं होंगे, निजाम कैसे चलेगा? मुल्क कैसे चलेगा? ये बातें हमने सोची हैं। मैं तो इस सारे निजाम का निचोड़ हल आपके सामने, उसका नतीजा आपके सामने रखा है कि आज इस मुल्क वफाकी हुकूमत के पास इतनी आमदन नहीं है कि सूद की रकम भी पूरी अदा कर सके। बाकी जो मर्जी आप बातें करते रहें, ये 75 साल के निजाम का नतीजा है। और फिर अगर हम उस निजाम को दिल से लगाए रखेंगे तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई ना हुआ। तो री इमेजिनिंग यही बात है। अब निजाम के साथ बड़े आराम से बैठे रह सकते हैं, यकीन करें, कोई तकलीफ नहीं है। इक़्तिदार में भी हिस्सा मिलता है, हर जगह हिस्सा मिलता है। लेकिन ये हमें नजर आ रहा है कि अब हम उस सफर के आखिर में पहुंच गए। आगे सड़क नहीं है, आगे जाने का रास्ता नहीं है। और मुझे सबसे बड़ा शिकवा इस बात का है कि हम में से किसी को तकलीफ नहीं है। मुझे वो सोच वो फिक्र नजर नहीं आती आज के निजाम के अंदर, चाहे वो इस मुल्क का सियासी निजाम हो, सियासी लीडरशिप हो, चाहे वो अस्करी लीडरशिप हो, चाहे वो जुडिशियल लीडरशिप हो, चाहे वो बिजनेस लीडरशिप हो, कि हमारा मुल्क कहां पर खड़ा है वो फिक्र किसी को नहीं है। बोझ तो आपने बर्दाश्त करना है। मैंने जब आपको कहा कि आपके एमएनए एमपी से सवाल करें, तो मकसद ये था कि जब वो टैक्स अदा नहीं करेगा तो फिर उसका टैक्स का हिस्सा आप अदा करते हैं। इस बात को याद रखें। जिस दिन हमारे अंदर ये सोच आ गई कि हम अपने नुमाइंदों से पूछ सकें कि भाई ये गाड़ियों का खर्चा तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, एमपीए से पूछेंगे ये जो क्लैशनिकोव वाले इनकी तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं, उस दिन जाकर निजाम ठीक होना शुरू होगा। तो आज आप जब तक यकसर सोच को नहीं बदलेंगे, फिक्र को नहीं बदलेंगे, इस निजाम को नहीं बदलेंगे, कोई हल नहीं है। हम सिर्फ ये बात करते हैं और कोई मकसद नहीं है कि जागें, सोचें। हमारा काम है
سوچ اور حقیقت کے درمیان پل باندھنا، یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے لیکن ایک حقیقت بھی ہے، میرا کام ہے ان کو جوڑنا، اس سے حل نکالنا۔ اور جب میں یہ دیکھوں کہ نظام کے اندر یہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہے، یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں 35 سال مجھے اس کام میں ہو گئے، آج پورے پارٹیاں آپ لے لیں، آپ 10 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو حقیقی معنی میں ملک چلانے کے قابل ہو۔ نظام میں صلاحیت ہی نہیں رہی۔ اس کی لمبی کہانی ہے کس نے کیا کیا، میں نے کہا ہم یہ سارا دن ڈھونڈتے رہے، ایک دوسرے پہ الزام ہی لگے گا، لیکن جس ملک کی آدھی سینٹ پیسے دے کر وہاں پر آئی ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو دے دیں مالی اختیارات، ضرور دے دیں، وہ آپ سے پیسے لے کر اپروو کیا کریں گے۔ تو یہ باتیں بڑی آسان ہیں، حل ذرا مشکل ہے۔ اگر ہم حل کا نہیں سوچیں گے تو یہ یکسر جو آپ کو بیوروکریسی کا نظام ہے اس کو آپ نے بدلنا ہے۔ یہاں پر میرے بھائی اکثر ناراض ہو جاتے ہیں، میں نے صوبوں کی بات کی ہے، دوسرے ملکوں کے تجربے سے بات کی ہے، لیکن صوبے عوام کی رائے کے بغیر نہیں بن سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر آپ صوبے نہیں بنا سکتے آپ اختیارات ڈیوالو کر دیں۔ 75 سال نے ایک سبق دیا ہے کہ کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد کے اسکول اور کالج نہیں چل سکتے، کراچی میں بیٹھ کر حیدرآباد کے ہسپتال نہیں چل سکتے، گھوٹکی کے BHU نہیں چل سکتے۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر نیشنل پولیس سروس ہو۔ یہ نفی ہے آپ کے پارلیمانی نظام کی، یہ نفی ہے صوبوں کے اختیارات کی۔ کسی نے بات کی ہے؟ ہر تحصیل میں وفاق کا افسر لگا ہوا ہے، 2 سال کام کرے گا، 1 سال کرے گا، گھر چلا جائے گا۔ آج کل تو اوسطاً جو عمر ہوتی ہے افسر کی وہ 5-6 مہینے ہوتی ہے۔ ہمیں ذرا ان سب باتوں کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ نظام اب اس قابل نہیں رہا کہ اس ملک کے مسائل کا حل کر سکے، عوام کو فلاح دے سکے۔ آپ صوبوں کی میں بات کر رہا تھا، یہ بات ہوئی، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈیوالو کر دیں، لیکن جو میرے بھائی نیشنلسٹ بات کرتے ہیں پھر آپ کی پنجاب سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ نئے صوبے بنے تو پنجاب بھی ٹوٹ جائے گا، ورنہ پنجاب قائم رہے گا۔ آج میں مری کا رہنے والا ہوں، لاہور میں بیٹھ کر میرا کچھ نہیں چلتا، نہ اسکول چلتے ہیں، نہ ہسپتال چلتے ہیں، نہ پولیس چلتی ہے، نہ انتظامیہ چلتی ہے، ممکن نہیں ہے۔ 12 کروڑ 13 کروڑ کا ایک صوبہ ہے۔ دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں، میں خیال دنیا کے 80% ممالک اس سے چھوٹے ہیں۔ تو ذرا سوچنا پڑے گا۔ آپ نے CCI کی بات کی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں نے CCI کی میٹنگیں کی،